मालदा जिले के इंग्लिश बाजार नगर पालिका क्षेत्र में कार्यकर्ता बीएलओ संप्रीता चौधरी सान्याल की काम के अत्यधिक दबाव, भीषण ठंड और बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। फुलबारी पाकुड़तला की निवासी संप्रीता चौधरी वार्ड 15 बूथ 163 में आईसीडीएस कर्मी और बीएलओ के रूप में कार्यकर्ता थी। उनके पति का आरोप है कि बीमार होने के बावजूद उन्हें चुनाव संबंधी डेटा अपडेट और एसआईआर का दबाव दिया गया, जबकि तृणमूल पार्षद गायत्री घोष ने चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया और भाजपा के जिला अध्यक्ष अजय गंगोपाध्याय ने तृणमूल नेताओं के दबाव को कारण बताया। इस घटना से इलाके में सरकारी कर्मचारियों और बीएलओ के बीच गहरा आक्रोश और डर का माहौल है। संप्रीता चौधरी सान्याल आईसीडीएस এর ওয়ার্কার ছিলেন আর এই স্যারের বিএলওতে কাজ করতো। এমনি কি কাজের চাপ ছিল না? প্রচণ্ড কাজের চাপ মানে যারা বিএলও হয়ে আছে তারা সকলেই জানে যে কাজের চাপটা কী জিনিস। অফিস থেকে মানে প্রতি মুহূর্তে এত প্রেশার দিত, ভুল তথ্য দিত, সেই তথ্যগুলোকে আবার সংশোধন করে নিয়ে যেত, তো আবার একটা তথ্য চাপিয়ে দিত, একটার পর তথ্য ওরা চেঞ্জ করতেই থাকতো। ফলে এত চাপ হতো প্রতি মুহূর্তে যে ডাউনলোড করা মানে মাথা খারাপের জোগাড় হতো। এতে তারপরে বাইরে মাঠে বসে ঠান্ডার মধ্যে বাতাসে ওর জন্য হয়েছে, তা আপনার ঠান্ডা লেগে গলার শর্টগুলো সব বন্ধ হয়ে গেছিলো। তারপরে কথাই বলতে পারতো না। তারপরে ডাক্তারের কাছে নার্সিংহোমে নিয়ে গেছিলাম, নার্সিংহোমে ভর্তি করতে গেছিলাম। নার্সিংহোমে বলছে সামান্য ইনফেকশন আছে, আপনার ভর্তি করার দরকার নেই, আপনি ওই ওষুধগুলো খান। ওষুধ খেয়ে অনেকটা রিলিফ হয়েছিল। তাও রিলিফ হলে কী হবে, তাকে তো ঠান্ডার মধ্যে আবার এই স্যারের জন্য মাঠে বসে বাতাসের মধ্যে তাকে কাজ করতে হতো। কত ঘন্টা করে কাজ করতেন উনি? কাজ সেই 10টার সময় যেত, 4টা পর্যন্ত যে আসতে হতো। इस त्योहार अपने घर को दें एक नया अंदाज रॉयलॉक के फर्नीचर और डेकोरेटिव से। यहाँ आपको मिलेगा 70% तक का फेस्टिव ऑफर। सोफा 18,000 से, बेड 14,990 से और डाइनिंग सेट 15,899 से शुरू। आज ही आए रॉयलॉक सिलीगुड़ी, सालुगाड़ा, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। মৃত্যুই দুঃখজনক, বিএলওর মৃত্যুও দুঃখজনক, কিন্তু বিএলওরা মরছে শুধুমাত্র এসআইআরের জন্য, এটা কিন্তু না। যখন চারিদিকে প্রচুর পরিমাণে বিএলও মরছে রব উঠেছিল, তখন আমরা বলেছিলাম বিএলওর মৃত্যুর কারণের জন্য সিবিআই তদন্ত হোক। মাঝে কিছুদিন এই সিবিআই তদন্তর ভয়ে বিএলওরা মারা যাচ্ছিল না, কিংবা তৃণমূল সরকার বিএলওরা মারা যাচ্ছে বিজেপির জন্য এটা বলা বন্ধ করেছিল। সেই জন্য আমরা বিএলওরা মারা যাচ্ছে দুঃখজনক, বিএলও মারা যাচ্ছে দুঃখজনক, কিন্তু প্রকৃত কী কারণে মারা যাচ্ছে সেটা কিন্তু জানতে হবে। এবং এমন চাপ আছে তৃণমূল দলের, প্রকৃত যদি তদন্ত করা যায় তাহলে দেখতে হবে যে কোনো বিএলওর মৃত্যুর কারণের পিছিয়ে তৃণমূল সরকারের হাত আছে। डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना, तो सम्मानी डिजिविजन में ही आना। सम्मानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813।